Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We will discuss about atmospheric pressure in this class. You know that there is air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. We know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it, filled with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure. Figure 9.17. But how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about its मैग्नीट्यूड यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ये तो हमने डिस्कस की थी कि जो गैसेस हैं उनमें भी प्रेशर होता है, वो भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे हर तरफ जो है ज़मीन पर वो यानी एयर मौजूद है, और ये जो एयर का एनवलप है ज़मीन के ऊपर, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और ये एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो कुछ किलोमीटर तक पाई जाती है, यानी ज़मीन से ऊपर, ज़मीन की सरफेस के ऊपर कुछ किलोमीटर तक हवा मौजूद है, और इसको हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। और ये जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, इससे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर वजूद में आता है, इस प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम जानते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि प्रेशर क्या है। प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर हम इमेजिन करें, अगर कोई भी यूनिट एरिया फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके ऊपर फिर हम इमेजिन करें जहाँ तक हमारी एटमॉस्फेयर में जितने किलोमीटर तक हवा है, उस यानी उस 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो एक सिलेंडर मान लें, हम कहें कि उसके ऊपर खड़ा है, और उसके अंदर जितनी भी हवा मौजूद है उसको हम कह सकते हैं कि वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसे आप देख सकते हैं फिगर 9.17 में। ये एक यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया का मतलब है कोई भी एरिया आप रख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें या 1 मीटर स्क्वायर रखें या जो भी रखें, उसमें फिर ज़मीन की जो सरफेस है वहाँ से लेकर जहाँ तक हवा मौजूद है एटमॉस्फेयर में, वहाँ तक वो एक उसके ऊपर एक मान लीजिए कॉलम है एयर का, उसमें जितनी भी हवा मौजूद है वो कहेंगे हम कि उसे हम कह सकते हैं वो क्या है, वहाँ उस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वो हम किस तरह मेजर करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 9.11। उसमें क्या करना है, टेक ए गुड क्वालिटी रबर शक्कर, it looks like a small rubber cup. Figure 9.18. Press it hard on a smooth plain surface. Does it stick to the surface? Now try to pull it off the surface. Can you do it? कहता है कि आप क्या करें, एक रबर शक्कर लाएं अच्छी क्वालिटी का, जो एक रबर कप की तरह नज़र आता है। जैसे यहाँ पर आप देखें फिगर 9.18 में, यहाँ पर जो ब्लैक जो चीज़ है वो क्या है, वो रबर शक्कर है। और ये इसको आप क्या करें, एक प्लेन सरफेस हो, बिल्कुल सीधी सरफेस हो, उस पर इसको आप ज़ोर से दबाएं, और फिर
یہ وہاں پر سٹک ہو جائے گا، چمٹ جائے گا اچھی طرح سے. اور آپ اس کو کھینچنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو کھینچ نہیں پائیں گے. کیونکہ یہ جو کہ ربڑ جو ہے، یہ جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو پریس کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو یعنی ہوا ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. یہ شکر جو ہے یہ سرفیس کے ساتھ سٹک ہو جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے. کیونکہ اس یعنی شکر اور اس سرفیس کے بیچ میں ہوا نہیں ہوتی ہے، اور جب ہوا نہیں ہوتی ہے تو یہ اس پر جو ہے وہ ایٹماسفیئرک پریشر جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے، اس کا دباؤ پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چمٹ جاتا ہے. اگر ہم اس شکر کو مطلب اب اس سرفیس سے، اس پلین سرفیس سے کھینچنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اتنی زیادہ فورس اس پر اپلائی کرنی پڑے گی جو اس کے ایٹماسفیئرک پریشر سے تھوڑی زیادہ ہوگی. اگر ہم اتنی فورس اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ربر شکر ہم کھینچ نہیں پائیں گے، ہٹا نہیں پائیں گے. تو اس ایکٹیویٹی سے ہمیں جو ایٹماسفیئرک پریشر ہے اس کے میگنیچیوڈ کا اندازہ لگ سکتا ہے. اور اگر آپ یعنی اگر وہ جو ہم نے جو ایئر شکر ہم نے جو لگایا ہے، اگر اس کے یعنی اس کی جو والز ہیں ان کے اور وہ جو پلین سرفیس ہے اس کے بیچ میں اگر اس شکر اور جو سرفیس ہے اس کے بیچ میں اگر ہوا بالکل نہیں ہوگی تو یہ ہمارے لیے اس شکر کو کھینچنا بہت بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایٹماسفیئرک پریشر پر پڑ رہا ہوگا. تو اس سے ہم ایٹماسفیئرک پریشر کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا میگنیچیوڈ ہوتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی یعنی ہمارا ٹاپک ایٹماسفیئرک پریشر کا. اس کے بعد جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ چیپٹر کل انشاءاللہ. دیٹ از ان فار ٹوڈے.